Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizka Nabila, kelas PGMI 2 semester 1, tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Inggris. Materi pertama, Introduction, atau yang disebut dengan perkenalan. Introduction ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Introduction oneself, atau memperkenalkan diri sendiri. Example, hi, what your name? Respond, hi, my name is Rizka. Yang kedua, Introduction other, atau memperkenalkan orang lain. Example, Dina, who is she? Respond, she is my classmate. Materi kedua, noun. Kata benda terdiri dari orang, benda, dan tempat. Merupakan salah satu dari part of speech yang digunakan untuk menamai suatu objek dan bentuk tunggal dan jamak. Fungsi noun terdiri menjadi 5. 1. Sebagai subjek kalimat. 2. Sebagai objek pelengkap. 3. Sebagai objek langsung. 4. Sebagai objek tidak langsung. 5. Sebagai keterangan. Macam-macam noun. Macam-macam noun ini terdiri dari 12 macam. Yang pertama, 1. Countable, merupakan jenis kata benda yang dapat dihitung. Example, apple. 2. Uncountable, merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung. Example, sugar. 3. Proper noun, merupakan jenis kata benda yang menggunakan huruf kapital. Example, Jogja. 4. Common noun, merupakan jenis kata benda yang pergolongannya sangat umum. Example, market. 5. Abstract noun, merupakan kata benda yang tidak diamati oleh panca indera. Example, love. 6. Concrete noun, merupakan kata benda yang diamati oleh panca indera. Example, book. 7. Collective noun, merupakan kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Example, team. 8. Compound noun, merupakan kata benda yang berbeda-beda bentuk. Example, bricks plus vase menjadi breakfast. 9. Material noun, merupakan kata benda yang berasal dari alam. Example, water. 10. Possessive noun, merupakan kata benda yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Example, fish, egg. 11. Singular noun, merupakan kata benda tunggal atau satu. Example, pen. 12. Plural noun, merupakan kata benda jamak atau lebih dari satu. Example, pens. Materi ketiga, pronoun. Pronoun adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Jenis-jenis pronoun. 1. Personal pronoun. Ini merupakan kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik. Apabila kata ganti bisa diubah sesuai perannya, apakah subjek, objek, posesif, refleksif, tunggal, dan jamak. Example. Example ini terdiri dari dua jumlah, singular dan plural. Bagian singular, orang ke satu, tunggal. Di bagian subjek memakai I, objek, me, possessive, mine, refleksif, myself. Di bagian 2 atau to, subjek, you, objek, you, possessive, yours, refleksif, yourself. Di bagian ketiga yaitu jamak, subjek, she, he, it, objek, her, him, it, possessive, hers, his, its, refleksif, herself, himself, itself. Di bagian yang plural, orang yang tunggal, di bagian subjek memakai we, objek, us, possessive, ours, or, refleksif, ourself. Di bagian yang kedua atau to, subjek, you, objek, you, possessive, yours, refleksif, yourself. Di bagian ketiga atau disebut dengan jamak,
subject, they, object, them, possessive, their, theirs, reflexive, themselves. 2. Demonstrative pronoun yang merupakan kata ganti digunakan untuk menunjukkan benda. Example, singular, seperti this, that. Yang ketiga, relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan kata benda, seperti which, whom, was, that. Example, the girls wearing me a bag is my sister. Materi keempat, adverb. Kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu, seperti verb, adjective, atau adverb lainnya. Contoh kalimatnya, loudly, seriously, slowly, carefully, now, today, yesterday, here, there, in the class. Adapun jenis-jenis adverb. Yang pertama, 1. Adverb of place, menyatakan tempat dan arah. Example, a very smart girl is sitting there. 2. Adverb of manner, menunjukkan cara bagaimana suatu hal dilakukan. Example, we must study hard. 3. Adverb of frequency, menjelaskan berapa sering sebuah kegiatan itu dilakukan. Example, he is always happy. 4. Adverb of degree, menunjukkan tingkatan atau intensitas. Example, the man walked very fast. Dan yang kelima, adverb of time, menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Example, yesterday, today. Materi kelima, adjective atau kata sifat yang merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Noun atau kata ganti, pronoun yang berupa person, place, animal, atau thing. Adjective phrase terdiri hanya satu kata atau bentuk frase. Example, hot, determiner plus adjective menjadi tastes hot drink. Compound adjective yang berbentuk kata gabungan dengan part of speech lain seperti noun atau verb untuk membentuk sebuah kata baru. Example, adjective plus noun menjadi high speed commerce. Berikut ini macam-macam golongan adjective. 1. Stative adjective atau kondisi cenderung permanen. Example, small, black, tall. 2. Dynamic adjective atau tingkah laku. Example, friendly, playful. Yang ketiga, inherent adjective, menantikan secara langsung noun yang diterangkannya. Example, someone special. Yang terakhir 4. Non-inherent adjective, secara tidak langsung atau kebalikan dari inherent adjective. Example, my old friend. Adjective possession dan adjective order terdiri dari 3 posisi. 1. Atributif atau di depan noun. Example, they beautiful girls. 2. Post-positive atau di belakang noun. Example, someone special. Yang ketiga, predikatif atau setelah noun. Example, they are beautiful. Adjective order ini lebih dari satu adjektif berdasarkan kategori seperti opinion, size, color, shape, material, purpose. Example, opinion seperti happy, shape seperti baik, color seperti brown. Adjective degree yang digunakan untuk membuat perbandingan. Example, she is as good as you in math. Dia sebaik kamu di pelajaran matematika. Adjective clause and reduced adjective. Adjective clause ini menjelaskan noun atau pronoun dan reduced adjective yang berada pada enclase suatu kompleks sentence. Example, the student will always
goes to school by bus is my friend. Reduced adjective close yang dapat dipersingkat. Example, the student always going to school by bus is my friend. Materi ke-6, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan yang rutin kita lakukan. Jenis-jenis simple present tense. 1. Kalimat verbal adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dalam kehidupan sehari-hari. Rumusnya, yang positif subject plus verb 1 plus is as plus object. Yang negatif subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Yang tanda tanya, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Example, yang positif I play tennis every day. Yang negatif I do not play tennis every day. Yang tanya-tanya, do I play every day? Yang kedua, kalimat nominal. Kalimat nominal menyatakan kegiatan berulang-ulang, permintaan tentang berita atau informasi, sifat seseorang dan peristiwa yang sudah ditentukan. Rumus, yang positif subject plus to be, is, or am, or are plus noun verb. Yang negatif subject plus to be, is, or am, or are not plus not verb. Tanda tanya, to be, is, or am, or are plus subject plus not verb. Example, positive, she is my English teacher. Negatif, she is not my English teacher. Tanda tanya, is she my English teacher? Materi ke-7, simple past tense. Simple past tense ini pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi yang mempunyai time signal. Yang pertama, just now. 2, often. 3, 2 days ago. 4, an hour ago. 5, yesterday. 6, a few days ago. Simple past tense ini juga mempunyai dua tipe, satu verbal atau kata kerja. Example, I read that book last night. Saya membaca buku itu semalam. 2. Nominal atau kata benda. Example, I was in India last year. Saya di India tahun lalu. Materi ke-8, simple future tense. Simple future tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Fungsi simple future tense: A. Untuk mengungkapkan gagasan umum. B. Untuk menggambarkan emosi. C. Untuk mendeskripsikan kebiasaan. Adapun pembagian dari simple future tense sebagai berikut. Yang pertama, be going to. Fungsinya untuk menunjukkan nilai atau tujuan, untuk menawarkan, dan untuk membuat kalimat menjadi lebih formal. Example, yang positif, I am going to leave it. Negatif, I am not going to leave it. Yang tanda tanya, I going to leave it. Yang kedua, will. Fungsinya untuk mengajukan permohonan, untuk membuat janji, dan untuk menunjukkan berkeinginan atau tidak keinginan. Example, yang positif, I will leave it. Yang negatif, I will not leave it. Yang tanda tanya, will I leave it? Materi 9, gerund. Gerund adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda, noun, atau yang membedakan kata. Manfaat gerund. Manfaat gerund terdiri dari 1. Gerund sebagai subjek. 2. Gerund sebagai predikat kata benda. 3. Gerund sebagai objek langsung. 4. Gerund sebagai objek dari sebuah preposisi. Bentuk gerund. Bentuk gerund terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, the perfect gerund. Biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi terlebih dahulu daripada peristiwa lain yang mengikutinya. Example, he regrets not having taken my advice. Dia menyesal tidak menuruti nasihatku. Yang kedua,
Defensive gerund biasa digunakan di belakang kata kerja seperti when, ingin, need, perlu, deserve, pantas, require, butuh. Example: this car wants repairing. Mobil ini ingin diperbaiki. Materi ke-10. Artikel A and D. Artikel yang membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Berikut ini macam-macam dari artikel. 1. Definite article. D. Kata sandang yang digunakan pada definite article. D. Digunakan pada hal spesifik. Digunakan sebelum countable noun maupun uncountable. Example: 1. There's a gin in front of the books. The girls word books. 2. The place that I just visited is cozy. 2. Indefinite article. A atau M digunakan pada indefinite article. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik. Person, thing, ID. Digunakan sebelum singular countable noun. Example: he goes to the swimming pool twice a week. Dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu. 3. Zero article. Tidak ada artikel A, M, D yang perlu digunakan pada suatu noun. Example: 1. Can you speak Japanese? 2. That children played football. Error. Error yang sering terjadi pada penggunaan kata ini yaitu penggunaan yang terbalik pada definite dan indefinite. Materi ke-11. Conjunction. Conjunction merupakan kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, atau klausa. Pembagian conjunction terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, coordinating conjunction atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal. Example: he want to eat for he is hungry. Dia ingin makan karena dia lapar. Yang kedua, subordinating conjunction. Kata hubung yang menghubungkan induk kalimat. Conjunction dengan anak kalimat. Example: I will study hard although it's difficult. Aku akan belajar dengan keras meskipun itu sulit. Yang ketiga, correlative conjunction. Kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Example: Maryam is as beautiful as her mother. Maryam secantik ibunya. Materi ke-12. Preposition. Preposition ini termasuk dari kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Preposition terdiri dari 2, yaitu 1. Satu kata atau yang disebut dengan one word preposition seperti at, in, of, on, under, with. 2. Gabungan kata atau yang disebut dengan complex preposition seperti along with, because of, by means of, next to. Prepositional phrase. Prepositional phrase adalah kombinasi antara prepositional dengan object of preposition membentuk suatu prosa. Rumusnya prepositional phrase plus preposition plus object of preposition. Example: because of you, preposition plus pronoun. Macam-macam preposition. Macam-macamnya terdiri dari 6 macam. Yang pertama, preposition of time atau waktu, seperti after, at, before, by, during, for, from, in, of, on, over, past, since, till, to, until. Example: I am looking for a place to stay for a few months. Yang kedua, preposition of place atau tempat, seperti at, it, on, to, from. Example: there were of strawberries on the table. Yang ketiga, preposition movement atau pergerakan, seperti
run away, inside. Example, a stray cat keeps coming inside my house. 4. Preposition of manner atau cara seperti by, in, like, on, with, without. Example, we went there by plane, but we returned by train. 5. Preposition of purpose atau tujuan seperti for. Example, do you know how to set a table for dinner? 6. Preposition of quantity or measure atau yang disebut dengan kuantitas atau ukuran seperti for, by. Example, I have been married for 2 years. A. Kombinasi preposition dengan part of speech line, noun or adjective or verb plus preposition plus object of preposition. Example, he had a difficulty with performing mental calculation. Dia mempunyai kesulitan dalam melakukan perhitungan mental. B. Preposition and conjunction memiliki struktur yang sama, akan tetapi bedanya pada kata atau frasa subordinate conjunction. Diikuti clause yang setidaknya terdiri dari subject dan verb. Example, you will receive the payment before the end of this month. Dan materi ke-13, present perfect tense adalah suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang, seperti just, already, would, before, still, since, for. Ciri-ciri present perfect tense. 1. Kalimat tersusun dari kata have or has plus past participle. 2. Terdiri dari subjek orang ketiga tunggal atau he, she, it, dibantu kata kerja has. Ketiga, I, you, we menggunakan kata have. 4. Kalimat tanya positif memindahkan verb have or has pada bagian awal. 5. Kalimat negatif ditambahkan kata not sebelumnya atau di bagian belakang kata bantu. Macam-macam present perfect tense ada 2. 1. Present perfect tense verbal digunakan pada peristiwa yang sudah selesai dikerjakan. Rumusnya positif subject plus auxiliary verb have or has plus verb 3. Negatif subject plus auxiliary verb has or have plus not plus verb 3. Tanda tanya auxiliary verb have or has plus subject plus verb 3. Example, positive, she have just arrived here. Negatif, he has not approved any job. Tanda tanya, has Mira already gone to Australia? Kedua, present perfect tense nominal tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Rumusnya positive subject plus have or has plus not plus been plus adjective or noun plus for or since. Negatif subject plus have or has plus not plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. Tanda tanya have or has plus subject plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. Example yang positif, I have been going to Mr. Gembo house on time this week. Negatif, he still has not been finished the homework. Tanda tanya, have you ever been to Yogyakarta?